कक्तिशाला श्री श्री राम ठाकुर कवल्यादमनी महन्त महाराज बाबातोष बेनार्जीनी बिसिबुरी मताइ चामासाल आबनो कितिंगै कक्तिशाला बनमाले पुनि श्री श्री राम ठाकुर सेवा मन्दिर काइसा थरिमानि पान्दा संखाजाखा आशाले थरिमानि पान्दन चेंगसौरिका हास्तिनि मन्त्री अक्रा डाक्टर मानिक साहा आशाले पान्द ककनारंगा थांगै मन्त्री अक्रा साका बरकरक साक बाइथनि सामुंनो तुयै पुइतो नारंगा नांनाय आशालो थरिनाय रकनो खाका हामते हामजगमा याफारका ब धर्म अंखा खरकसा बरक रकनि बोखाबाय ते खरकसा बरकनि बोखा मिलिमुं अ मिलिमुं न सालनि पहर हाइखे थानसा ख्लायना नांनाय आबनि लगी मन्त्रक तेबो साका थैरिमा हाइ गोथार दानते गरै अ गोथार सामुंग सिकला दफाना बुसकांग फाइना बागै कयके हास्तिनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा তার সমস্যার সময় সে যে সমস্যায় আছে সাধারণ মানুষের যে সমস্যা আছে তার মানে যদি আমি কিছুটা করতে পারি সেটাই হচ্ছে ধর্ম সেটাই বলে ধর্ম আর কিছু না যে এখানে যে যে ধর্মে বিশ্বাস করুক মন্দিরে বিশ্বাস করুক যাই থাকুক আলটিমেটলি একটা জায়গায় একই বিন্দুতে আমাদের আসতে হবে আলোকের যেমন অনেকগুলো আমরা দেখি তার বিচ্ছুরিত হয় কিন্তু সেই আলো যখন একসাথে একটা পয়েন্টে আসে তারই তেজ কিন্তু আলাদা আপনারা সবাই জানেন তো আমরা সবাই মিলে আমরা আশা করি যে এই ধরনের কাজ আমরা ব্রতী হব এবং এতে করে মানুষ আরো উদ্বুদ্ধ হবে রক্তদান দেওয়ার জন্য বিশেষ করে যারা যুব সম্প্রদায় আমরা জানি প্রায় ভারতবর্ষের সাথে ত্রিপুরা তো যুবক সম্প্রদায় প্রায় এখানে 60% যুবক সম্প্রদায় তাদের আরো বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে আসলে থৈরিনাই রকবাই ককলাম সালাগে মন্ত্র अक्रा थैरिनाय रकनो खा थांसारि खाबो मन्दिरनि गाना गिनिनि गोबां मलुकुरक फायै मानसिमानि नुकसाखा बिउ रिपोर्ट कखरा।